সভাপতি তিনি পার্টির হুজরারাও কংগ্রেস দলনি পুরো নেতৃত্বরতম আকে ত্রে বাজার তুলে যত ত্রে ওহে খাপসা ময়া পাইয়াম কাউঠে থেনি সালত উমরাও তাও জরাও যত সিপাহা ভারতবর্ষ তাকে সরকার খালিমান বয়ে 7 দফা ভোট মনিমা সাকরিয়াহা আবুম দিকে চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি কেন্দ্রীয় আসননি বয়ে বেপো বেপো ভোটনে উপস্থিত সিহা সালথাং আসন বয়ে 20 এপ্রিল 19 তারিখ ভোট লানাই চিনি বো সালকা আসন বয়ে 26 तारीख एप्रिल पार्लियामेंटरी भोट लाने दिन तारीख सकरेहा वो भोट पाइए जून मास नि 4 तारीख के भोट के निमा वो सलो सकरे अरे मैं इंडिया ब्लॉक बीजेपी नि विरुद्धे তাও জড়াও 27টা দল সারা ভারতবর্ষ রাজনৈতিক দল পাল খেয়ে বিজেপি যে সরকার গণতন্ত্র রক্ষা কিয়া হত্যা খেনাই ধর্ম নিরপেক্ষ ক্রয় খেনি সামুন্তানাই গরিব রনি শত্রু মানব খুনি দাম বাড়ে নিমন ওদিকে চিনি ট্রাইবেল ট্রাইবেল ক্রয় খেয়ে যত জেনারেল খেয়ে বাহাকে খেয়ে মা সামুরাও তানি চং দোনাই সামতাও দোনাই ভোট নিষ্কামো কৌফি সানাই আর খেলি নাই আর কেউ নাই ইয়ে সামন সিও চুংসিও 15 লক্ষ খেয়ে প্রত্যেক ব্রহ্মী 51 ডায়েরি নাই বর্ষানির 2 কোটি বেকার লেখাপড়া মাই ব্রণ চাকরি নাই ওদিকে কম সানাই বিজেপি সরকার স্ক্লেনিং বয়ে সারা ভারতবর্ষে 27টা রাজনৈতিক দল পালংয়ে ইন্ডিয়া ব্লক দিয়ে দল খাহা আবনি নামখ্রম মবাই চিনি ত্রিপুরা রাজ্য বাম ফ্রন্ট বা লেফট ফ্রন্ট নামখ্রম মবাই সিপিআইএম নি প্রার্থী বাছানাই হিসাবেও আঙ্গ বব সালকা এসটি রিজার্ভ ছিল বাছানি মহে ঠিরকে হ্যাঁ ক্যান্ডিডেট দিয়ে আরম্ভয়াম পয়লানো কাবন চৌ যারা নির্বাচক মন্ডলী বা ভোট দিয়ে পাই দিয়ে রিনেরাও ব্রাউনকিয়া কাবন চৌ 26 तारीख एप्रिल चेखरा तुरा थुक्रोयो मिसिनो से ये कहां के वोट पाइए पार्लियामेंट नि मेंबर किए होए নাই আমন के बो এলাকানি পূর্ব আসন এলাকা এবং বড় জাতে জাতি গোষ্ঠীত ব্রৌনি সমস্যার সানেমা গরিব ব্রহ্মে সানিমা কৃষক মুখে তোমরাই স্টেজে ব্যবসা বাণিজ্য খেনাই লেখাপড়া পড়ে নাই বেকাররাও আখে শিক্ষক কর্মচারী যতন বয়ে কাউ সানিমা সুযোগ খেলি নাই গিয়ে আং আশা খেয়ে নোংরা নাম শুনে গিয়ে আং আশা খেয়ে তাকুরং কুরং চুংনো ভারতবর্ষের সরকার বিজেপি নেতৃত্ব চলে তো এনডিএ সরকার উগ্রব আরএসএস ব্রম থানায় বসিছি কাহার সরকার চালয়ে ভারতবর্ষ যে সংবিধান সৈয়বতম সংবিধান ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র নাই গণতন্ত্র রোজ চলে নাই যতন অধিকার বহাও নাই
joto ni mai thai me ni mak bah ke no mai nai kintu bo BJP সরকার ফাই পাই মোদি চুংলো বিনি কাও একটা ফোন লারিয়া চাকরি বাকরি তো রিয়া নহা যে জায়গা তোমো আবো ফুলফিল খিয়া ফিলাপ খিয়া আবন লগে চুংলো সরকার নি সংস্থা আবরণ বেসরকার নি ইয়াও কেহা কেহা কে তুই সেই রিতো Abang sio jahaz, urplen, rel, abo di ketre bangma, thau lo, hoite arambho khiye, রেশন স্বপ্ন পর্যন্ত বেসরকারি ইয়াও দিয়ে দিমা ব্রৌ সামুতামত ব্রৌনি কাম শুধুমাত্র ভারতবর্ষের কর্পোরেট মানে ধনী ব্রৌ ব্রাউন বইয়ের সামুতাম মন অথচ নুয়াং 8,000 10,000 15,000 ব্যাঙ্গল লোন রাখে আবো উঠানের বইয়ে কুখেনের বইয়ে কৃষি ক্ষেত খেলেন বইয়ে স্টে ব্যবসা বাণিজ্য খেলেন বইয়ে লাকাই মালাফ আমনো খাওয়া ফল মুকুট খেয়া আর বইয়ে বদিনিবা সরকার চুংস্লাইয়াকে ভারতবর্ষের 70% ক্রোড় জাহারে 70 জন ব্রৌ গরিব ব্রৌ তাংচারাই ব্রৌনি অবস্থায় ট্রেন হামিয়ামলে আর বইয়ে চুং গরিব নিপক্ষীয় বাঁচাইয়ে ব্রৌনি দ্রৌনেন বইয়ে ভারতবর্ষ সরকার শ্রেণী নাহা আমন বন্দ্র ব্রৌ থিয় ভোট কাহা কাহা বেঠা মূল্যবান আবো ভোট নরাও 26 তারিখ চেখরা তুরা তুক্রই চিহ্ন সে কাহাম के ভোট পাইনি নেই আমরা সাথিও চুমট্রেনো চীনে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র সংবিধানও সে মতো কিন্তু বিজেপি সরকার ফাই পাইয়ে মুসলিমদের উপর আক্রমণ খ্রিস্টানদের উপর আক্রমণ চলে হা বদি ক্ষেত্রে ধর্মের উপর একটা কেন আক্রমণ চালাও তো রাম মন্দির স্থাপন করে চিনি কোন আপত্তি করে মুম্বাই আমনো তুইয়ে রাম মন্দির খেনি যারা খাতিরে আবো ভাই রাজনীতিও ভুলিয়ে ব্রৌন বাউনে খেয়ে হিন্দু ওয়াং মুসলমান ওয়াং খ্রিস্টান ওয়াং বুদ্ধিস্ট ওয়াং জৈন শিখ ভারতবর্ষের যতন বসে ধর্মলে জান জানি ব্যক্তিগত জান খাসম খাতিম আমরণ পালন হয় একটা রাষ্ট্র চুমতুম রাষ্ট্র পরিচালনা খেলেরাও ব্রেকে দেশন উন্নতি খেমানে আমনো কামলে বিনি কিন্তু আবো খেয়া মানে ধর্ম বাগে ভোট লাই ক্ষমতাও থাকে ধর্মের উপর আক্রমণ বহুত কোন হিন্দু শাস্ত্র বসে মুক্রয় ধর্মের উপর আক্রমণ দিয়ে কিন্তু ধর্ম নির্মূলায় বিজেপি ধর্মের আক্রমণ ধর্মের শাখা আক্রমণ খেত আবন চুন বন্ধ খেতে নালায় তাকুরম করো যত ব্রহ্মাং কাবং চম্বকে তাও চুন যে নুব লেখাপড়া খেপ চাকরিও নেবে কোন আশা শিক্ষা চাকরি প্রায় বন্ধ রেল দপ্তর শুনেছে প্রায় 2.5 লক্ষ থাকিয়া খালি পদ তো খালি বুকচা কিন্তু চাকরি লাইয়া আমনি কেন পা ডিপার্টমেন্ট চাকরি লানবা কাও আবরণ বন্ধ কেহা ঠিক আমাদেরকে চিনি ত্রিপুরা রাজ্য কোন বিজেপি আইপিএফ কিনলায় সরকার খেত
bo সরকার थांनाय बाजेटफोरनो जोंनो राज्यनि बाजेटआव चाकरी बागे कर्मसंस्थान बागे महापुत्रै आबोदिके केंद्रनि बाजेट फंबायहा रेगानि फैसा कमिरिहा बेकारन बाय कोनो आरो बाजेटआव रांलानो बख्रै कृषक रनबाय रां कमायरिहा श्रमिक रनबाय कमायरिहा आरखे केंद्रनि बाजेट आबरो गरीब रनबाय मा लामा नुया गदिनिबा सरकारनो जोंस्रायमायाखै बिसकावो लामा तै हर लेखा पढ़ा चाकरी बाजार उन्नति द्राउटन बये बागान दागान खेजेबा कोनो प्रोजेक्ट कोनो देशों यामनाय आबरम से 5 लाख बे थाके खपची मुखे ट्राइबल जरा उपलब्ध पाइनिमा रांखौ पैसा लेखा पढ़ावो समाज संस्कृतियो ब्राउन बयनो बे थाके विपद आरो मै बो सरकारनो जोंस्रायनि नांदे रो राज्यआव जोंनो बय जाति में हानि मुओ स्लोगान हुआ काउ साहा स्लाइ पाथुम दुए भ ब्रौनो जाति में हान बये चिनि कुंथाय बारा जुआइनो न इमां फ्रुहा अबास्तव इमां रकारखे ब्रौफोनो त्रिपुरालेण्ड आबो दाबियो लामा कासहा माइहा ये साहा तुम सौलाया चलाया नुलाया स्लोगान दिया मिছিল खेया किंतु याको चुनुहा हाई पावर मॉडलिटी कमिटी खाया हाताले माइनाया बीजेपी सरकार बायदिया किंतु बीजेपी नि नेतारोनो परिष्कार के सादो त्रिपुरालेण्ड नि कौता शास्ति साबो साखे नराव बड़ सरकार मातुया मंत्री मातुया पाइथा मॉडलिटी कमिटी ने काव सुनपाय था बा खोया ताओ फाया टिप्रा मोथा नोखा बसी था बिनि बसी बो टिप्रा मोथा दल एडीसी बोर्ड नि समय साहा आसुं समय बोर्डुनाय 6 तारिख बोर्डुनाय 10 तारिख टुकेनाय 11 तारिख त्रिपुरालेण्ड ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड माइनाय आरखेनो त्रिपुरा मोथा दलनि सुप्रिमो चिरिखावये माइयो साके बे थाकेनो खाबा चले तिनियो नखा बसिबा ओइ बसिथां एडीसीओ क्षमताव दङ ब्रनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड महाबक्रिका बेतन पर्यन्त रिमाया एडीसी कर्मचारी एक नौखोनो दाउरी मैया बेकार एक साहाय्य खेदना पर्यन्त क्रय राज्य सरकार बीजेपी त्रिपुरा मोथा एडीसी नो पुजारिया चौमियो ट्रेक बांगरी दी त्रिपुरा मोथा दलक मंगोय छिखमैया ब्रनो एडीसी अचल खेतियामो आवन बे काउथे खबर सामाया जोंनो दाबि खियो चिरि बामफ्रन समय जेबाबे दियमो एडीसी नो क्षमतान चियो रांगरियमो आवन सेट्रेक बांगरी दिए जों नले तले डाबल इंजिन सरकार बा हिए जों सामो थानाय बसिबा तो रिया रिया तावो वर्षा काहा कोनो रांखौ पैसानि माया रिया या खेखेयो आरफोनो ब्रौनो ट्रेवहा बिनि पक्षे टिबियाने नुबाये तलाव तोमै ब्रौनो आस्ते आस्ते काउथा त्रिपुरा मोथा दलनि ब्रौनो सेहा अबफ आईपीएफ टिडि नंनाय अंसे दंहा आबन बाये काउथा मुलुखे ट्रेले कोनो लामा क्रिखा जेफर हांगार स्ट्राइक ड्रामा खेनाय नाटक
gaimsang sagrano abon bai wainoi drama kemotung noha poilau ke Brownikau constitutional solution Tiprasa Thansa our ke kau sai mat mau yang ke Zulu language kau borok no Roman script by Serai Jungsa sekarang pun jerekom colemo script abang kotu yes sekarang pun jerekom bamfront tu pun colemo bab BJP IPFT सरकार थांनाय जेबाबे माध्यमिक 12 परीक्षार रिबा अवधि केनो रिदि प्रस्ताव अवधि केनो खेदी आबर हिनो जत साहा आबो बाय होंया हिए टिप्रा मोथा दलनि सुप्रीमो दिल्ली थांगे काउ सालाये बुम से रोमान स्क्रिप्ट बे खेमायो आसले पूर्वे को जा चले बाबुदी आबनो बिनि ब्रोनो रमलानो लाइन बये अब प्रचार के पे दिल्ली तो है वो राजा दिन सुसे बुन सासा नो राजा ही छाओ बुन सामबो से ताओ बोली के काउ बरक नो रोमान स्क्रिप्ट बेसे दिबा माया ये प्रचार के हा आधा आधा ब्रो सियाव नै स्कांफो ब्रेके चले तो ब्रो फेलो खाथुई हा और मैं अब के हा ड्रामा के नाटक या बुखे हंगार स्ट्राइक माइचाया दंगाय बरमुरा वो हाथाइक तरो अबसे हंगार स्ट्राइक खेमसे 1 হইতে 1.5 ঘন্টা आसे 1 হইতে 1.5 ঘন্টা বসে दिल्ली नि खबो सफायनि हे चल बाय था दिल्ली थानाय जांके उड़ीसाव थांगे आरो संबित पात्रा फाइनी अब संबित पात्रा भाई बोई सुइलायो नाटक अब निस्काओ नौखा सालची 10 दिन दिल्लीओ तोंगे चीनी देश की स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी भाई पाप परिकल्पना के प्लानिंग के फाइए हांगार स्ट्राइक नि घोषणा के अब हांगार स्ट्राइक के मायो Greater Tipraland Oke cumpa maice tuna curu sorgo rajo di keding ke ungo natok BJP by Tipra motha paluye biskao brono tau hai filpiye parliament election vote lane ma khene ma boktoi lama dike khemai nai abon bose bo porikolpona uye hunger strike ye ongla ha Mongla ang ya buk chao pherauya manui mohati bien no lorinai no mai cari payang carai Dr. Sahab ya bolet mamai biha written mai biya ke uya je brono chini pradhan mantri bharat borshoni pradhan mantri Narendra Modi no Sininyako bubagrano Tipra sano siako ये चीज खाओ तुम रहे थे आरो प्रधानमंत्री मोदी ने या को पाइए आरे माने एकॉर्ड ये चुक्ति उनमें भी केंद्र राज्य सरकार बाई के मोथा आवर ये लेखा कहाँ तीबी है आरो मुआफस भी मुकरे स्वाभाविक स्पोर्ट चुक्ति मुआफक्रे आइनो तो मुआ क्लेम फक है मैया आरके ब्रोलो फिले ने महे लेखा तीबी है आइन विशेषज्ञ ब्रो समयो आबो लेखाले थाइली ब्लाइडी से कोला पता हिमो आबो दिखने मानो बुकाए प्रूफ है ओंगे आबो एकॉर्ड बाय टिप्रा मोथारत माखे हा नोखा तालदो याकों या खाराये खासरु खा बेराते हम अब समया ताओ केंद्र सरकार उसको सीए चालू करने में हिस्सा बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान में
Hindu tunai aro Hindu tunai rau. Bro India phai citizenship lamai nai. Hindu rono khaba chani wang ke burla ni ba Hindu ro bangma Bharat borsho. Abar iye CA চালু খেতিও সুপ্রিমো টিপ্রামথা দলনি সুপ্রিমো মহাকাউ সামাইয়া টিপ্রামথানে আনন্দবাজার ফো মিছিল ক্রয় আবাসে গ্রেটার টিপ্রালেন নামে রেকর্ড হয় আনন্দবাজার মিছিল খেলে হ্যাঁ ব্রৌলে বাংয়ার ফো রংসাইয়ে মিছিল খেলে হ্যাঁ ব্রৌ যারা মিছিল খেলায় সাহা সিমো সিয়ালে সামাইয়া কিন্তু বলে বুকচা 0 আবু বাইরে খাবার চালাইয়ে শেষ পর্যন্ত ক্ষেত্রে একর হলে তোমার বুকসা মন্ত্রী কেন কে মন্ত্রী কে অর্ধেক মন্ত্রী কে কে উপমুখ্যমন্ত্রী বাইলে ইয়ে দপ্তর চাইয়া চাইয়ানো বলিয়ে তাও ব্রৌ কৌ বাংলায় তোমার ব্রৌ সারাইয়া মানি কেন্দ্র বাই রাজ্য বাই সারাইনি ইয়ে ব্রৌ চিন ব্রৌ কৌ বাংলায়